Ah, nandito ka pa rin, Pangyo. Oh. 20年了 ，Hello。认识啊，你们两个一直在这来的。Siya yung tinderong madalas namin binibilin eh. 20 years na siyang nagtitinda dito. 我在这做20年，对，很久了啊，以前都是老客了，现在中国话也说这么好，还可以吧？可以。那今天买一个电风扇吹吹。Bilan mo siya, kawawa naman. Ang tagal niya na nagtitinda. 20 years na siya dito sa night market. Ayan mga tinda niya. 有4个颜色，你挑。 Fun. 粉色、绿色、蓝色、白色。 May mga laruan. 对不对？ May charger, may nail cutter, merong kung ano-ano. Grabe, ang tagal niya na dito. Natandaan pa niya tayo. Hello! Magkano daw? 50的。 50! Oh, los 50, los 50. Amigo de, amigo de, por ahí, Amigo de 50. Amigo, 50. 50 RMB daw tinatawaran ni Dudoy. Ayoko, isa lang. Patingin. Ayan, bumili si Dudoy. From 50 RMB, nakuha niya ng 30 RMB. Kawawa din naman si Manong. Ngayon lang ulit kami nabalik dito. Bilan mo na. Support. Support tayo sa kanya, support. 你现在的充电？对对，给我有10分钟。哪个颜色来啊？你现在就好用的呀，这个是新的，这个新的。May charge daw. 新的都是新的，明白了吗？哪里不公共如果有充电没有？我这里红灯。Ano, nagcha-charge? Nagcha-charge ba? Ayan, bumili si Dudoy. Ito yon. Ito. 很热，很热。好了。 Ayan. Ito siya. Ilalagay sa leeg. Kasi sobrang init. Ayan. Chika minute si Dudoy. 不去别的地方，我就都在这里。每一年在这里是吧？我就是杭州的呀。啊？我就杭州人。我就杭州的。这是我们家的。对对对对。啊，那我说你们不去别的地方？会啊。有时候去广东，有时候去江西，有时候去福建去玩啊。哪里好玩带我去。这里好玩啊，是吧？这里每天在这里玩也不好玩。 也要换一换，跟你说的到上海、到安庆，然后到广东，对不对？那样就好玩。光每一年就在一个地方就哪里那个地方好玩？是谁呀？不是或者不是你们本地？没有。现在便宜了，以前贵了。Iwan? 10,000。Ah, 10,000。 10,000? Yeah。 1 month? Isang taon. Ah, isang taon. 1,000 isang buwan. Pwede na. 1,000 pala isang buwan, ano? Oo. Tapos tinawaran mo pa. Ako talaga. Bakit puro 100 ang isang pirasong damit dito? 103. Oh. Mga inner top. Mga shorts. Oh. Pang TikTok short. Ito pala yung silicone bra. Oh. Magkano kaya silicone bra? Hi! Pangyo! Nandito ka pa rin. Sige, sinita ma. 对，看看。
你的老婆呢？那边。哪里？孩子不见，好长时间没看到你了啊！哎，因为我你没在们中国吗？我们在安吉，安吉。对，我没有来在这里。哎，没有看到你们，哎，是好久也没看到了啊。对， Malaysia brief. oo, 你好。 sila yan, ay mga tinda nila, oh, merong ano, silicone bra. Sige daw, Sochen. 哪个？ Sige. 这个，这个，对，这个30给你，什么很贵的都卖40的。 30. Dito, dahil siya, kan. Tingin tayo ng tinda niya. Ito yung amoy tae, di ba? Grabe naman yan, amoy tae. Ayan si Madam, oh, amoy tae daw. Ayan si, Wawi de Guzman, no? Ay, si Jack Roberto pala. Wow. Si Sanya Lopez. Kimpi. Kimpi at si Kimpi. Yan. Grabe mga artista yung kasama namin. Ano ba yan? Nakakahiya naman sumama dito sa mga ito. Diyos ko, si ano daw, si Sanya daw to, sabi ni Kimpi. Oh. Ayan, tumitingin sila ng sapatos. Louis Vuitton. Maganda ang furnace. Oh. Maganda yung quality. Mahal yan, promise. Oh, si Kimpi tsaka si Jack Roberto tumitingin ng sapatos. Oh. Ay, grabe naman yan. Alam mga cover cut. Hala, yung pa rin siya. Pangyo! Grabe na tayo. O, natatandaan pa rin niya tayo. Oh, Japan. Ni hao. 你好，你好。还有一个呢，那个朋友，胖胖的，唱歌，回家啦。回老家了。哦，回老家啦。你现在漂亮了，啊，谢谢。真的漂亮了。你好。我们朋友，啊，朋友你好，你好。他们上班在这里杭州。啊，就是到杭州唱歌。对的，对，一样的，唱歌，他们唱歌。不好意思你里面有的地面菜，你的老婆呢？老婆在那边啊卖吃的。哎， Grabe, ni handon yan kay Sili. 我20多年了。 20多年la. 对 Ah, 你那 daw 是 la. 哎，那这里有飞， Tingin daw kayo. Oh. 那，坐这里。 Oh, dito daw malamig, may electric fan. Oh, ang bait ni Pangyo, oh. Electric fan. Sungay ba? 快点，我们 Binigyan niya ako inumin. Sisi! Kabinig ko sa'yo. Hindi ako makabilib. Yung pera ko magne-negative. Ayun na si Amigo. Amigo! 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 Bye-bye! Bye-bye, Amigo! Bye-bye! Woman, Pangyo! 朋友，朋友。对，不是。拜拜。你是说？